हरे कृष्ण। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंतपुरी वैष्णव वृंद की जय। जय श्रील गुरुदेव की जय। जय श्रील प्रभुपाद महाराज की जय। समवेत गौर भक्त वृंद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। मु जा विषय कहवाक जाऊँगी से होछंती परजंग अंचल पाटरपदा ग्रामर श्री श्री बांक बिहारी सेवाश्रम बड़ बाबा श्रीपाद त्रिविक्रम दास। सी इस्कन रे बहुत दिन रहिला परे 1998 मसीह ये आश्रम को तांको निज हाथ रे गढ़ी तोड़ी। से आश्रम रे से सदा सर्वदा कविता लेखन्ति, नाटक भी लेखन्ति। ये जो कविता आमे पाठ करुछे गोटे नुह मो पाखरे पाखापाखि 2000 भली कविता रखिछन्ति। मु तांको साहित्य रखिछि। थरे भुवनेश्वर इस्कन रे त्रिविक्रम प्रभु थिले। से गुरुदेव को जाई कहिले गुरुदेव मु आउ इस्कन रही नहीं। गुरुदेव कहले कहीं ना गुरुदेव मोर टिके पियाज रसुण अभ्यास अच्छी मुझे खाई दौची कौन करी मु आओ एठी रही पारिबिनी। मुझे कला जगत रे थिली से कला जगत को फेरी जीवी। गुरुदेव कहले तुम्हें अमृत आस्वादन कला परे मध्य सांसारिक जो दुख दुर्दशा भितर रहिबा को चेष्टा करुछ, पुणी विष्टा भोजन करिया को इच्छा करुछ। हो ठीक अछि जाओ, किंतु मन रख त्रिविक्रम तुम्हें पुणी देखिबो ये जगत को फेरी आसीबो। त्रिविक्रम प्रभु कहले गुरुदेव एबे कला जगत आउ दुष्ट नुह संपूर्ण सुस्थ। मुझे कला जगत को फेरी जीवी। एतिकी कही गुरुदेव को पाखर विदा नहीं तांको नाट्याचार्य रघुनाथ पंडा पाखक चली आसिले बालेश्वर भद्रक। सेठी गुरुदेव को तांको दर्शन कले। हठात त्रिविक्रम प्रभु को देखी आश्चर्य हो गले। बाबा तू एठी? हाँ गुरुदेव मु आसीची आपण पाखक। पुणी से कला जगत को मु पळै आसीची। आपण तो जानी कला जा पाखरे थिबो निश्चिंत भाव में कला ताको टाणी आनिबो। गुरुदेव ताको देखि कहले त्रिलोचन बाबू तांकर पूर्व नाम त्रिलोचन थिला। आउ सेही कला मो पाखरे थिले मध्य आउ मु लेखि पारुनी कि नाटक करि पारुनी। मु वर्तमान असहाय पर ऊपर निर्भरशील। अर्ध शताब्दीर नाट्याचार्य हेले मध्य आज मु संपूर्ण निरुपाय। बाबा मो पाखरे किछि भी नाही। मु वर्तमान खोजुची सेई अंतिम यात्रा को हेले मते से मृत्यु डाकी पारुनी। बाबा तू से अमृत आस्वादन करिथिलु बहुत भलरे थिलु। तू चली जा रे बाबा से अमृत पाखक। मो पाखरे रही किछि लाभ हबनी। एतिकी कही तांकर नाट्याचार्य गुरुदेव गोटे कविताटी लिखि देथिले त्रिविक्रम दास को पाई। ये कविताटी मु आपन को पाठ करुछि, आपण माने सुनंतु। तथापि मरण दुंदुभी एबे भी बाजुनी काने। तथापि मरण दुंदुभी एबे भी बाजुनी काने। आत्महत्या करबाकू डर माडुछि। घरे असम्मान बाहरे अपमान निंदार स्लोगान तथापि बंचिछि मरी पारुनी। कलाकार जाओ चली नैराश्यर नईवाली अतिक्रम करी। कलाकार जाओ चली नैराश्यर नईवाली अतिक्रम करी। पाथय देवाकू नाही कड़ाए कौड़ी
ମୋ ମଥାରେ ଦେଇ ଜୋତାର ପାହାର ଫେରି ଯାଅ ଆପଣା ଘରକୁ ଭୁଲି ଯାଇ ମୋତେ ଚିରକାଳ ଦୋଷ ଦେବି କାହାକୁ ମୁଁ ଆଉ ସବୁ ମୋର କପାଳର ଦୋଷ ତଥାପି ମୋ ଜୀବନ ନାଟକ ହେଲା ନାହିଁ ହେବ ନାହିଁ ଶେଷ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଲାଗେ ଭାରି ଡର କଲେ ତାହା ହେବ ଜୀବନର ବିଷାକ୍ତ ସ୍ୱାକ୍ଷର ପ୍ରକୃତରେ ରଘୁନାଥ ପଣ୍ଡା ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଭୁକୁ ଏତିକି ଲେଖିକରି ହାତକୁ ବଢ଼େଇ ଦେଲେ। କହିଲେ ବାବାରେ ତୁ ଚାଲିଯା। ପୁଣି ସେ ଇସ୍କନକୁ ଫେରି ଆସିଥିଲେ। ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି ଭୂ ଭୂ କାନ୍ଦିଲେ। କହିଲେ କ'ଣ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ଭଲ ଅଛ? କହିଲେ ଗୁରୁଦେବ ଆପଣଙ୍କ କୃପା ଶକ୍ତି ପୁଣି ମୋତେ ଟାଣି ଆଣିଛି ଇସ୍କନକୁ। କହିଲେ ହଁ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତୁମେ ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଭଗବାନଙ୍କର ସେବାକୁ ଛାଡ଼ି ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ପୁଣି ବିଷୟ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଛ ଏଇଟା ଭଲ ନୁହଁ। ଏତିକି କହି ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ହଠାତ୍ ଗୋଟେ କବିତା ସେ ନିଜେ ଲେଖିଲେ ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ। ଇଏ ହେଉଛି 1983 ମସିହା। ସେ କବିତାଟି ହେଉଛି ବୈଷ୍ଣବ କୂଳତିଳକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତପନ ଶ୍ରୀ ଗୌର ଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ଧରିତ୍ରୀଭୂଷଣ ଜୀବନର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି କାତର ଅନ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ଗୁରୁ ରୂପେ ତବ ଅବତାର ଅଦୋଷ ଦରସିଧିର ପତିତ ପାବନ ପୁରଟ ସୁନ୍ଦର ଦ୍ୟୁତି ଅତି ମନୋରମ ମହାଭାଗବତତ୍ୱମ ପ୍ରୋଜ୍ଝିତ କୈତବ ମୁକ୍ତବାଞ୍ଛା ଲେଶହୀନ ଭଜନ ବୈଭବ ଗ୍ରନ୍ଥିହୀନ ଆତ୍ମାରାମ ନାମକଳ୍ପତରୁ ତବ ଦର୍ଶନରେ ଜୀବ ତରେ ମାୟାମରୁ ରାଧାକୃଷ୍ଣ ରାସରଚି ହୃଦ ବୃନ୍ଦାବନେ লীলারস আস্বাদন কর প্রতিক্ষণে স্মরণে বন্দনে রত সদা শান্তচিত রজতম গুণশূন্য শুধসত্ত্বস্থিত চন্দ্রমা যেসনে বুঝি চকরর মন পিপাসা হ্রয় করি জ্যোৎস্না ধারাদান ସେହିପରି ଝରି ଦିବ୍ୟ କରୁଣା ଝରଣା ବିଶ୍ୱ ଜୀବନ ମଞ୍ଚରୁ ଶାଶ୍ୱତ ପ୍ରେରଣା ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଆଉ ଏ କବିତା ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ବୈଷ୍ଣବ ସମାଜକୁ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି କବିତା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପାଠ କରିବି ଯାହା ଗୌରଗୋବିନ୍ଦ ସ୍ୱାମୀ ମହାରାଜଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଯେତେ କବିତା ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଶୁଣେଇବି। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରବଣ କରିବେ ଏବଂ ମତାମତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଦେବେ। ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲାଇକ୍ କରିବେ ମୁଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁସି ହେବି ଏବଂ ତ୍ରିବିକ୍ରମ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ଲୋକରେ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଖୁସି ହେବେ। ଏତିକି କହି ମୋର କବିତା ଶେଷ କରୁଛି। ହରେ କୃଷ୍ଣ।